Ito, 1.5 lang mga boss. Kay Boss Rod to, 1.5. $1.5 lang mga boss, 1.5. Kay Boss Rod. Mga idol, ito 3.5 oh. Kay Boss Nelson. 3.5. Ano bloodline ito, boss? Boston. Yan. Kay Boss Nelson. Mga idol, 3.5. Yan. Ayaw matanggal. Nag-lock. Nag-lock siya. Yun. 3.5 mga idol. Ito 3.5 din, boss. 3.5 din, 3.5. Mga idol. 3.5 lang. Ito 3K mga idol, 3K lang. May Boss Nelson. Ayan. May Boss Nelson, may number lang tayo ni Boss Nelson. Mga idol, oh. Black na black. At TV2 ka black. Black na gray. 4.5 lang po. 4.5 lang mga boss. Solid oh. Black na naman to. Black McRae kay Boss Perry. Magkano daw? Boss Perry? 4.5 lang kay Boss Perry. Black McRae. Ayun oh. Black McRae kay Boss Perry. Hey Boss Perry to, 4.5 daw, 4.5 lang. Boss Perry, 4.5 lang. Siyempre, dito lang yan sa Pagkawin Market. Hey Boss Perry yan mga idol. Mga boss, hey Boss Perry din to. Dom. Hawakan natin. Dom. Dom ni idol. Boss Perry, 5K. Magkano? Dom to, Dom. Boss Perry. Hawakan yan. Halika. Tabi natin ito, Boss Perry. Ito, Black McRae ni Boss Perry, 4.5. Ayan, solid oh. Ilang buwan na yan, idol? Ilang buwan na? 1 year na daw. Oh, solid na to. Woolstag ni Boss Perry. Black McRae, 4.5 lang oh. Solid na solid yan. Solid. Oh. 1 million si Boss Perry. Boss Perry yan mga idol. Ito 4.5. 5K. Dom. Boss Perry yan. Kanaway. Idol oh. 2.5 lang mga idol. Kanawain yan oh. Kaso walang number to. Boss Jun. 2.5 lang. 2.5 mga idol oh. Kanawayon. Dito ko lang makakita na. 2.5 lang. Ito Dom. Kanin Dom. Ano?
gray. Kaso, hindi ko alam yung presyo nito. Ano raw? 3K yata. Ha? 4-5 raw. 4-5. Ah, dalawa na? Oo, hindi mura. 4-5 dalawa daw pala to. Mga idol. Ay, Boss Jun. Kaso walang number to si Boss Jun. Walang number. 4-5 dalawa raw mga idol. Murang-mura na to. Ito. 4-5 dalawa. Four, five, dalawa mga idol. Five, dalawa raw mga idol kay Boss Yun. Kaso walang number nga ito kay Boss Yun. Walang number. Henny to, Henny. Yung mga idol, 2.5 lang, 2.5. $2.5 lang to. 1,000 daw mga idol oh. Ay boss to. 2,000. $1,000 lang mga idol. Dalawa. Magkano dito? White chocolate mo? Ano yan? Apat. Ayan guys, gold. 2,000 lang. 2K daw to mga idol. Ayun o. Ang likit po. Ito, Apat. 4 daw mga idol. 4, ang laki. So ang laki nito. 20 size talaga. Solid ang ano nito. 4K daw, 4K. Dito sa kabila, white choco. 2.5 lang rin. 4K daw to, 4K. Ay, magkano? 4K. 4K daw. 4K daw, 4K mga idol. Oh, ayan guys. White choco. 4K pala. Oh, white choco. Solid ang katawan niya mga idol. Tangkad oh. 4K. White choco, 4K lang. Ayun. Iba to, tahimik lang. Yung 2,000 lang to kay Boss Rod. sa bawal lang. 3.5. Kung nakaupo na to, 1.5 lang. Pwede pa, 800 to eh. Pwede, pwede. $2K lang to mga boss, 2K. Five. $1.5 lang to kay Boss Rod. $1.6 lang daw to mga idol kay Boss Ken to. 1.6 lang oh kay Boss Ken.
Mura talaga dito kay Boss Ken. Boss Berry, 4-5. 5K sweater. Magkano ba? 4K lang, kay Boss Berry. Boss Berry yan, 5K set ni Boss Berry. Ano kasi, nagtubusan ng 5K sweater. 4K lang, kay Boss Magkano yung hindi mo, boss? 5K. Ito, 5K. Ayun. 5,000. Magkano? 3K? 3K daw to mga idol. Boss Ken. Yan.